কর্মীদের আক্রমণ করে খুন করে খুন করে আক্রমণ করে ক্ষমতায় থেকে থাকা যায় না। তাই তো সারা রাজ্য জুড়ে বিক্ষুব্ধ জনতার আন্দোলন চলছে। जे दुमसरा CPM अंचल कमिटिनि बाखातै जे जों नुकजाखा मिया नि जे सालो जे चरिलामदायो जे सिनि बामफ्रन्टनि दीर्घदिन लोकल अफिस बन्द तमाने अबन लोकल अफिस खुलुगय जों जखन अरे सभा खायो अ सभा खाया थाकने जों नुकजागो जे बिजेपिनि गुन्दारक एमन भावे के आक्रमण खायो जे सिनि बामफ्रन्टनि रंनि ऊपर जे बोमा विस्फोरक एरपरे इट पालकेल विभिन्न भावे आक्रमण खाई जे बिजेपि अदय अगणतांत्रिक भावे सिनी बामपन्थी आक्रमण खाई अदय जे कमरेड शहीद मियानो बुगो एमन भावे मुसुक कक्रम बुतैखे बय बुथारमान नुखासै अबनि प्रतिबादे जों सारा राज्य जे विक्षोभ এই বিক্ষোভ सिनी जारी जानाय एकदम जे शहीद मियानो बुथारनाय एबं बिजेपिनि जारा गुन्दा आईपीएफ जुट सरकारनि बंग अबिलम्बे रमै दृष्टान्तमूलक शास्ति मानाय चिनी चबा चलिनाय आयके चिनी चबा चले नाई এই রাজ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খাইনের বাগৈ চিনি চবা চলে নাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে বিজেপি এই রাজ্য যে চলিত মোতাবেক অবনি প্রতিবাদে সারা ত্রিপুরার যে রাজ্য চিনি যে চবা চলে নাই সাধারণ মানুষ সাধারণ গণতন্ত্রের হাম জানাই যত চিনি চবা দে ভাই চিনি মাজাখা এবং আগামী দিনেও আরো চবা গরজা খাই লড়াই খাই নাই ইমনে চিনি বিজেপি হুঁশিয়ার তংনি যারা যারা সন্ত্রাসী খাই নব হুঁশিয়ার তংনি যে ইমহাই সন্ত্রাস খাই জনগণনি বুকুনো বন্ধ খাইমিয়া জনগণনি মন নজয়ন খাইমিয়া গণতন্ত্র পদ্ধতিতে যে কোনো কাম সামং টানা নাই এবং গণতন্ত্র পদ্ধতিতে চিনি লড়াই সংগ্রাম জারি তংনাই ইনকলাব জিনাবাদ।